all manual na side mirror. Yan. Vios XE, ko-convert natin siya sa full automatic. Side mirror light na sequential, then yung cover kinat natin. Then ito yung pagka-cut natin. So ayan siya. Yan, perfect cut yan. Then auto fold, unlock, then lock. Cut natin sa kanya. Yan. Then auto fold din, LED rin na sequential. So ayan, perfect cut din yan. Ayan, so lock. Then unlock. Ano to? All manual. So manual mo siyang i-adjust yung yung mirror, left and right. Then kinonvert natin sa full automatic. Then ito yung switch natin. Yan. Meron na siyang power mirror. So up, down, left, then right. So up, yan, left, right, down. So sa kabilang side, yan, up, down, left, right. Meron din siyang manual switch para sa fold. Yan. Kung halimbawa, masikip ang daan, then magkakatamaan kayo ng side mirror. Yan. Hindi na yung aabutin yung sa side na yan. So, meron tayong kinabit na manual switch. Yan. Unfold pag okay na. Then, LED sequential, side mirror light. Yan. Left, then right. Then, sabay din siya sa hazard. Yes sir, since auto fold na siya sir, hindi na siya dapat na fold ng manual. Pero kung halimbawa, accidentally mo fold ng manual yan sir. Yan, hindi may sira sir. So tested natin yan lang taon na. Gaya niyan sir, naka-fold sa driver, naka-full open sa passenger. Press lang kayo dun sa remote sir or sa manual switch na kinabit natin. Unfold or unlock, mag-unfold na yan. Then pag nilock mo, sabay na sila. So ito sir, tested natin to sir. Yan, kahit paulit-ulit yan. Yan. Kahit pa ganyan. So, lock. Lock ulit natin. Then, unlock. Sir, may mga chances naman na halimbawa, paparking ang kayo ng tabing-tabi. Then, kailangan nyo mag-unlock. Kasi pasok kayo sa kotse. Matutukuran yung side mirror natin. Automatic nang cut off yung supply niya. Para hindi mapuwersa yung fold motor natin. Gaya niya, naka-tilt sa driver. Naka-full open sa passenger. Press lang ulit sa remote or dun sa switch na kinabit natin. Unlock, mag-unfold na yan. Then pagka nilock mo, sabay na ulit sila.